हावड़ा जिले में 36वां पुस्तक मेला का उद्घाटन पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने किया। खाद्य प्रशासक करंग और बागवानी मंत्री अरूप राय, विधायक और हावड़ा जिले मुख्यालय तृणमूल के अध्यक्ष कल्याण घोष, डॉक्टर राणा चट्टोपाध्याय, सीतानाथ घोष, जिला मजिस्ट्रेट पी दीपा प्रिया, जिला परिषद अध्यक्ष कावेरी दास, उपाध्यक्ष अजय चट्टोपाध्याय और कई अन्य उपस्थित रहे। राज्य लोक शिक्षा संवर्धन एवं पुस्तकालय सेवा विभाग और स्थानीय पुस्तकालय द्वारा आयोजित ये पुस्तक मेला बाली के एसी ग्राउंड में 14 जनवरी तक चलेगा। मेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगी। मेले में करीब 70 छोटे बड़े स्टॉल है। मेले में पहले दिन ही काफ़ी भीड़ नजर आई। दैनिक मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। প্রীতি, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ জানিয়ে হাওড়া জেলায় এখানে কথা বললে হবে একটু দূরে 36তম বইমেলায় আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি। এই বইমেলা বালিতে অনুষ্ঠিত হলো, কোনো সন্দেহ নেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বালির উজ্জ্বল অতীত আছে। কয়েকশো বছরের, ব্রিটিশেরও আগে আপনারা সেই স্মৃতি, সেই সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। সেই সাথে আমরা বইমেলা এখানে আনতে পেরেছি, এই দুটোর সমন্বয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমরা খুশি হয়েছি যে বালির মতন এইরকম প্রাচীনতম শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বইমেলা আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারলাম। নমস্কার। 36তম হাওড়া জেলা বইমেলার এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট আমার প্রত্যেক শ্রদ্ধেয়, আমার প্রণম্য গুণীজনদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হো, পূর্ণ হো, পূর্ণ হো হে ভগবান। বাংলার মাটি